전 세계 많은 목사님들까지도 전도 오해하고 있습니다. Incluso muchos pastores de todo el mundo entero están malentendiendo lo que es el evangelismo. 처음부터 바르게 가르쳐야 됩니다. Por eso, desde el principio hay que enseñar correctamente a los nuevos creyentes esto. 딕 힐릭스라는 사람이 이렇게 말했습니다. Alguien llamado Dick Hillix dijo esto. 그리스도 없는 모든 사람은 선교 대상이다. Todas las personas que no tengan a Cristo son personas que son necesarias que reciban a Cristo. 모든 사람은 선교사이다. Y todos los que tienen a Cristo son misioneros. 네, 그렇습니다. Es verdad. 그래서 이것부터 바로 가르쳐야 됩니다. Por eso es lo que tenemos que enseñarles primero. La preparación de Dios para los evangelistas. 한마디로 전도는 뭡니까? En una sola palabra, ¿qué es el evangelismo? 그리스도를 통한 구원입니다. 그렇죠? Es la salvación que recibimos mediante Cristo. 세 가지 저주에서 해방된 거예요. Es ser liberados de esas tres maldiciones. 사단, 지옥, 재앙 여기서 해방돼 버린 겁니다. Es ser liberados completamente de Satanás, el infierno y los desastres. 이 부분이 각인되는 순간부터 역사를 하는 겁니다. Y vemos que desde que esto se graba, las obras comienzan. 각인된 만큼 역사를 해요. En la medida que esto se grabe, las obras tomarán lugar. 이걸 가지고 아까 말한 이 393 이 기도를 늘 누리게 만들어요. Entonces, tomando esto, como dije antes, tenemos que tomar siempre ahí los 3, 9 y 3 puntos. 이걸 세계라고 하는 전체를 기도로 늘 누리는 겁니다. Y esto tenemos que comunicarlo con todo el mundo entero en oración. 단순하죠. En otro aspecto podemos ver que es muy simple. 이때 오력이 생겨나는 겁니다. Y ahí es cuando podemos recibir los 5 이게 poderes. 성경이 가르치는 겁니다. Y esto es lo que enseña la Biblia. 성경은 세계를 복음하라고 되어 있습니다. La Biblia nos dice que hagamos la evangelización del mundo. 할 수 있는 답을 줬습니다. Y nos dio la respuesta para poder hacer 이걸 esto. 누리고 기도하고 있으면 오력이 생기는 거예요. Si estamos disfrutando de esto y oramos, podremos obtener los 5 poderes. 그래서 이 각인된 것이 계속 뿌리 내리고 체질되는 겁니다. Por eso esto que se ha grabado continuamente se enraiza y es parte de nuestra naturaleza 틀린 게 finalmente. 각인되면 틀린 게 뿌리 체질되겠죠. Si hay algo que se graba incorrectamente, se enraizará y será una naturaleza incorrecta. 그래서 일이 안 되는 겁니다. Por eso no funcionan las cosas. 그래서 자꾸 노력하는데 실패가 오는 겁니다. Por eso es que continuamente, aunque nos esforcemos, hay 이 fracasos. 부분이 각인돼 버리면 이 역사가 계속 일어나는 거예요. Cuando esto se graba en nosotros, estas obras toman lugar continuamente. 이게 전도입니다. Esto es el evangelismo. 내게 있는 건 네게 준다. Por eso, lo que tengo, te doy, dice. 너희와 함께 있기 위함이야. Les llamé para estar junto con ustedes y también para 함께 evangelizar. 있는 걸 말하는 겁니다. Se refiere a estar juntos. 이 작업을 세가족에게 검토일 시대로서 꼭 해야 됩니다. Por eso esto, en la época del fin de semana de 3 días, hay que hacerlo sí o sí con los nuevos creyentes también. 지금 초대교회는 40일 집중했는데 끝이 난 겁니다. E incluso podemos ver que la iglesia primitiva, solamente haciendo esto 40 días, se acabó todo. 40일이라 된다 이런 뜻은 아니겠죠. Pues no quiere decir solamente que sea la cifra exacta de 40 días, 우리 속에 들어가 있는 전체를 한번 보세요. porque dependiendo de la persona es diferente, pero vean la totalidad que está dentro de nosotros ahora. 99%의 유대인은 다른 것 전부 각인돼요. El 99% de los judíos tenían otras cosas grabadas en ellos. 문제는 이거란 말이에요. Por eso este es el problema. 각인되냐는 겁니다. ¿Qué es lo que se ha grabado en ellos? 아무리 내가 노력해도 다른 걸로 각인돼 있기 때문에 이게 될 수가 없는 거죠. Y por más que se esfuercen, se han grabado otras cosas, por eso esto no 이거 puede 하나만 funcionar. 끝입니다. Con esto solo se acaba todo. 그래서 많은 교단에 보면은 교회도 안 되는 이런 분들이 많단 말이죠. 그 사람이 능력이 없어 그런 게 아니고 이게 지금 각인된 게 지금 잘못돼 있는. Hay muchas denominaciones que no funcionan. No es porque no sean buenas personas, sino es por lo que se ha grabado en ellos. 쉽게 말하면은 세상 걸로 각인돼 있기 때문에 될 수가 없어요. Simplemente hablando, se les han grabado cosas del mundo, por eso no puede funcionar. 그래서 사람들도 알게 되거든요. Y las personas en algún momento se les ve 이러다 esto. 보니 영도에 우리 교회가 한 3년 만에 한 1,000명 이상 넘어가 버리니까 옆에 교회 목사님들이 기절을 하는 거예요. Y también en la iglesia en Yongdo, en 3 años, vinieron 1000 creyentes. Por eso los pastores de alrededor de las iglesias se desmayaron 완전히 그냥 마치 그 조폭처럼 바뀌어버려 사람. y se cambiaron casi como si fueran mafiosos. No
había nada que no 그래서 hicieran. 나빠 그런 게 아닙니다. Eso no es porque sean malas 내가 personas. 이거 해서 먹고 사는데 지장이 왔다 이 말이에요. Ah, es que yo estoy haciendo esto, este me está robando los creyentes, me voy a perder lo que comer. Es lo que les había grabado. 그러니까 대부분 그렇습니다. 우리가 응답받는 건 쉽습니다. Y la mayoría de personas son así, es muy simple recibir 신학교로 respuestas. 갔더니 훌륭한 목사님들 얼마나 전도사님들 많아요. Yo fui al seminario y habían muchos asistentes de pastor de 배경 renombre. 좋고 인물 좋고 뭐 다 이런 분들이 뭐 우리 반에만 해도 621명, 내가 집하면 622명. Entonces, eran de buena presencia, eran personas muy preparadas. Entonces, habían 600, 그러니까 más de 600 personas junto conmigo. 이번에 갔다 호주 같은 경우는 거기에 박정영 목사 이 사람은 내가 같은 반에 있었어요. 학생 때부터 영어 통역하고 이랬어요. Entonces, esta vez fui a Australia y el pastor Park, que estaba allí, era compañero mío y él ya en el seminario ya interpretaba el inglés y todo. 뭐 이번에도 갔더니 막 간절하게 막 여러 군데 편지 보내가지고 동기 목사님 존경하는 전도자 오셨으니까 우리 집에 와서 예배 안 받으려고 늘 그래가지고 혼나서 이번에. Esta vez fui y me mandó cartas diciendo, ah, pastor, eres amado y representado por nosotros, ven a mi casa. Y me dijo todo eso para que fuera. 거의 다 보면요 이게 문제입니다. Pero casi todos el problema es lo que se ha grabado en 오늘 ellos. 여기서 이 부분만 잠깐만 설명해도 응답 문 열리기 시작합니다. Honestamente hablando, si solamente viéramos un poco lo que se ha grabado en nosotros, veríamos las respuestas rápidamente. No es nada difícil. 나를 돌아봤거든. 내 나를 전도사 할 때 사장님 뭐 힘이 들어 죽겠는 거야. Yo me miraba a mí cuando comencé y cuando era asistente de pastor era muy difícil para mí. 주일날 가면 하루 종일 사람 눈치 보고 저녁에 돌아올 때는 힘들어 죽겠는 거야. El domingo pues tenía que mirar por aquí y por allá y era muy complicada la situación en mi vida, en verdad. 그 문제는 어디 있냐면 내게 있는 거예요. Pero el problema ¿dónde está? Estaba en mí. 나는 그때 어떤 게 각인돼 있었냐면요. 특별한 건 없지만은 나쁜 생각은 아닌데 내가 이거 어떻게 보면 부흥시켜야 되는 거 아닌가 말이에요. No era nada malo, pero sin embargo yo había pensado que tenía que tener un avivamiento, que tenía que hacer las cosas muy bien. 왜 이러면 대답은 잘 못하겠는데 좌우지간 해야 돼. Si me preguntan por qué, pues no sé muy bien por qué, pero bueno, sea como sea, debería de hacerlo. 대답은 결국은 나를 위해서. Pues no puedo responder a eso, pero en conclusión es por 잘해야 mí. 되잖아, 내게. Pues tengo que hacer las cosas bien para mí. 교인들에게 잘 보여야 되잖아요. Tengo que hacer bien las cosas enfrente de los creyentes. Tengo que demostrar algo, ¿verdad? ¿Pero por quién, en verdad? Es por mí, en conclusión. 결국은 그거예요. El resultado es 이런 por mí. 수준의 나 같은 교육자가 거의 다란 말이에요. Entonces, yo no soy solamente así, sino casi todos los pastores tenían ese mismo nivel. 정신을 차린 겁니다. Y ahí me espabilé rápidamente. 내가 지금 무슨 사기꾼도 아니고 Ah, es que yo no soy ni siquiera un estafador, pensé. 아이들에게 뭘 가르쳐야 돼 이런 생각만 했는데 응답 오기 시작. Y dije, ¿qué es lo que tengo que enseñar a los niños? Y eso solamente es lo que pensé y recibir respuestas. Es algo muy simple. 저는 개척을 딱 시작할 때 너무 쉬운 거라 잘 될 줄 알았습니다. Yo cuando planté la iglesia pensé que era todo muy simple, que todo funcionaría muy bien, 그래서 obviamente. 이게 새 가족에게 이제 누가 접촉했냐가 문제입니다. Entonces, el problema es a quién se le acerca primeramente un nuevo creyente. 너무 그렇게 설치되는 이런 사람이 붙는 게 별 도움 안 된다고 생각하거든요. Y yo veo que esas personas que están desesperadas, que lo quieren hacer todo rápido, que vayan a esos nuevos creyentes, no veo que es lo mejor, en verdad. 신자가 접촉한 그 새신자가 그리스도로 답이 나고 감사해야 되는 거예요. Porque a un nuevo creyente, la primera persona que se le acerque, a través de eso tiene que buscar la respuesta y conocer a Cristo correctamente. ¿Qué piensan? Deben de empezar de nuevo. 이게 문제입니다. Lo que se ha grabado es el problema. 성도님들도요. 신앙생활 잘하는 것이 보이다가 어느 날 삐집어요. Parece que los creyentes hagan bien sus vidas de fe, ¿verdad? Pero un día se enfadan por algo que no vale. 그 사람이 실제로는 그리스도보다 다른 게 각인이 돼 있는 거예요. Y quiere decir que a esta persona antes que Cristo se les han grabado otras cosas. 여러분 사람 보고 어떤 사람 막 참지 못하고 화를 내고 그건 화가 각인이 돼 있어요. Hay personas que no pueden soportar algo y se enfadan. No es que no conozcan a Cristo, sino lo que les ha grabado es ese enfado. 이게 굉장히 중요합니다. Eso es muy 새 importante. 가족을 만났을 때 여러분도 살고 그 사람도 사는 길은 이겁니다. Y el camino para que ustedes vivan, el camino para que toda la gente viva así, es esto, lo que se ha grabado en nosotros. 그리스도로 각인돼 버려요. Tiene que grabarse Cristo en nosotros. 이게 되지면요 저절로 응답 오는데 저는 지금 그런 걸 보면 진짜 하나님 은혜다 이런 느껴져요. Y yo viendo lo que hemos caminado hasta ahora, dije, ah, de verdad, esto es la gracia de Dios. 왜냐하면 내가 훌륭한 목사 같으면은 부산에 그 전국 세계에서 몰려올 때 그걸 기반으로 해서 우리 교회를 키우고 짓고 훌륭한 목사입니다 그러잖아요. 그리고 뭐 알짜게 안에 뭐 쌓아놓고
이래야 되잖아요. Pues cuando hubiéramos comenzado en nuestra iglesia, pues yo tenía que haber guardado el dinero, haber hecho cosas, haber hecho todo eso para poder crecer y pues tener algo, ¿verdad? 그게 훌륭한 목사잖아요. ¿Qué piensan? Eso es un gran pastor de renombre, ¿verdad? Por causa de nuestra iglesia. 나는 그거 안 해야 된다고 생각했거든요. Yo pensé que no debería de hacerlo 아니, así. 세계보고 말하면 동삼제일교회 부산의 임마누엘교회 중심으로 다 해야 된다. 그건 아니라고 보거든요. Que para hacer la evangelización del mundo lo haga todo centrado en la iglesia de Emmanuel, Don Samsail. Eso no es lo correcto. 각인된 게 무슨? Pero hasta ese punto da miedo lo que se ha grabado. 그러니까 저는 이제 이 각인이 뭐 이렇게 딱 이걸로 그렇다니까 훌륭하다가 아니고 많은 보는 것들 중에 똑같이 보이지만은 틀립니다. Esto es lo que se ha grabado y parece que sea todo lo mismo, pero en verdad el resultado es que no es de esa manera. 이걸 하나님이 아신단 말이에요. Y es Dios quien hace esto. 문제는 사탄이 압니다. El problema es que Satanás lo sabe bien. Ese es el 하나님은 problema. 우리를 도우려고 하지만요. 사탄은 우리를 죽이려고 하거든요. Aunque Dios quiere ayudarnos, Satanás quiere matarnos. 이거 세 가족인데 한번 각인을 잘못이기 뿌리면 간 사람 따라서 달라진다. Esto es para los nuevos creyentes y si se graba incorrectamente en los nuevos creyentes, dependiendo de quién se encuentre con ellos, se les va a grabar eso. Dependiendo de con quién se encuentre un nuevo creyente, este va a grabarse en ellos. 너무 중요한 겁니다. Por eso esto es algo muy 어느 importante. 순간 바울은 그리스도로 완전 각인돼 버렸다. Por eso Pablo con un solo encuentro se encontró con Cristo y se grabó completamente en él. 끝난 거죠. 하나님이 최고의 것을 바울에게 말. Entonces podemos ver que Dios ahí le dio lo más importante a Pablo. 그래서 이런 진지한 그 얘기들을 세가지고 할 수 있어야 되는데 문제는 하는 우리란 말이에요. Debemos de ser capaces de hablar sinceramente de este contenido con los nuevos creyentes, pero el problema somos nosotros. 대부분 그래서 뭐 이렇게 서울로 갔더니 훌륭한 친구들이 많은데 거기서도 벌써 신학교에서 벌써 이게 뭐요 싹 다 다른 각인돼 있어. Yo también fui a Seúl. Me di cuenta que en el seminario había personas de mucho renombre, pero ya tenían cosas grabadas que eran muy incorrectas. 대구 라인이고 부산 라인이고 학교 안에서. Y luego me di cuenta que dentro de los estudiantes había unos que se direccionaban en la línea de Honam, otros en Tegu, otros en otra región. 임원들 뽑고 이런 게 또 굉장히 중요한가 봐. 자기들은 막 모여서 하고 막. Y parece que a ellos les importaba mucho en quiénes eran el comité de los estudiantes. 해야 될 거 아니에요, 이렇게. Pues tenían que ganar votos para ser ellos los presidentes de los estudiantes, ¿verdad? 저는 뭣도 모르고 짜장면 얻어먹고 이랬어요. Yo sin saber ni lo que era, me invitaban a comer unos chachamón y ya está. Y pues parece que es lo que hacían para ganar su política. 주로 보면은 대구 사람들이 회장을 많이 하더라고요. Y mayormente el presidente de los estudiantes se seleccionaba mucho de los que venían de Tegu. Y yo dije, Tegu es grandioso, es así. 그걸 가만 놔두면 되겠는데 굳이 못하게 방해하는 게 또 잘나다. Tenían que dejarles ahí, pero los que querían siempre molestar para que no salieran de ese grupo eran los de la región del Solnado. 광주. Y eso es especialmente los de Gwangju. Pues es que está todo vacío, es la zona de Gwangju, es grandioso. 그런 거 내가 좀 모질인지도 몰라요. Yo sé seguramente que me falte algo, ¿verdad? Tendría que tener ese tipo de actitud también. 딱 전도전도 그리스도 딱 각인되고 난데 내 눈이 달라져. Después de evangelizar y grabarse Cristo en mí, mis ojos cambiaron por completo. 아니고요. No es que sea alguien especial, 너무 이런 응답이 보이죠. es que empezaba a ver esta 그리고 respuesta. 이제 기도가 된 겁니다. Y así funcionaba con mi oración. 기도하면서 Es así. 꼭 얘기해 줘야 돼요. Hay que decirles esto. 7 재앙을 막은 사람들이 누구냐 하는 겁니다. ¿Quiénes son las personas que pararon los 7 desastres? 간단하게 이걸로 각인된 사람들이에요. Simplemente eran este tipo de personas. 7 재앙을 막은 사람들이 거의 다가 보면은 Vemos casi todas las personas que pararon los 7 desastres eran este tipo de personas 거의 aquí. 여러분 아시다시피 이거 각인된 사람들 아닙니까? Como saben bien, eran las personas que se les había grabado esto. Génesis 3:15, Éxodo 3:18, Isaías 7:14. 기본적인 성공이죠. Y esto es lo más básico que hay en la Biblia. Y Mateo 16:16. 이 7 재앙을 막은 사람들이에요. Ellos son los que pararon los 7 desastres de 그래서 Israel. 구약 시대를 자세히 살펴보세요. Por eso analicemos bien el Antiguo Testamento. 구약 살펴보면은 세 절기, Analizando el Antiguo Testamento podemos ver las 3 fiestas, 성막, el tabernáculo, 언약궤 el arca del pacto. 이런 부분들이 다 지금 이 구원과 그리스도를 설명하는 거예요. Todo esto está explicando la salvación y a Cristo. 그래서 성경에 계속 나오잖아요. Por eso en la Biblia siempre está 이 apareciendo 각인된 esto. 사람 통해서 역사에 나와요. Y a través de los que se les había grabado esto, se levantaron las obras 그래서 en ellos. 예수님이 오셔서 신약 시대에서는 완전히 각인돼서 망대가 서게 된 겁니다.
Por eso Cristo vino en ese momento, se grabó esto en el Antiguo Testamento y se levantó una torre 그래서 completa. 신약성에 가만 보면 이제 이게 망대가 쓰니까 Y si vemos el Nuevo Testamento, se levantan esas torres 그 안에 플랫폼이 생기는데 플랫폼 이게 성삼위 하나님이라고. y ahí dentro se establecen plataformas. Esa plataforma es la del Dios Trino, es así. 이게 플랫폼이지. Es que Dios está conmigo, eso es una 이 힘이 plataforma. 이제 Ese es el poder que comenzamos a tener desde ahí. 그러니까 올 수밖에 없는 거예요. Por eso es que no tiene más remedio que venir esto. 여러분 성도님이 이렇게 만들어야 되고 새 가족에게 응답이 올 Hay que 수밖에. hacer que los creyentes tengan esto y que no tengan más remedio que recibir las respuestas. 빛을 비추는 파수망대가 만들어지니까 이 보좌의 능력이 전달될 수밖에 없는 거예요. Se levanta la torre que resplandece la luz y no tiene más remedio que venir el poder del trono celestial aquí. 그러니까 이제는 237과 소통이 일어나요. 완전히. Por eso ya podemos completamente comunicar con las dos transiciones. Esa es la antena. Estas son las tres épocas. 이런 답이 딱 나와요. Esta respuesta aparece aquí. 그래서 이것이 응답이요 전도다. Estos son las respuestas y es el evangelismo. 꼭 가르쳐야 돼요. Hay que enseñar esto sin falta. 우리 함께 하시고 그게 응답이요. 이 비밀이 전도가 되는 것이다. Está junto con nosotros, esa es la respuesta y ese es el secreto que tenemos que transmitir. 다 들어있는 것이다. Está dentro de todo eso. 이거를 지금 자꾸 얘기하는 걸 놓치지 마셔야 됩니다. 금토일 시대를 강조하는 이유가 이제 우리는 힘 합쳐서 문 닫는 게 막아야 되고요. 무너지는 미국, 유럽 게 막아야 됩니다. Entonces, tienen que entender bien esto y no pasarlo por alto. La época del fin de semana de 3 días que estamos haciendo es algo muy importante que tenemos que hacer. Las iglesias de Estados Unidos y Europa están 막을 수 cerrando. 있습니다. Podemos parar esto. 하나님이 주신 망대 만들어지는 한 명이면 되고요. Entonces, tiene que haber una sola persona que levante esa torre de Dios. En la Biblia siempre fue así. 한 명이면 되는 거예요. Con una sola persona es suficiente. 세 가족에게 당신 한 사람이면 분명히 역사. Y con una sola persona ciertamente es 자, suficiente. 이래 되면 어떤 결론이 나옵니까? ¿Qué conclusión aparece con esto aquí? 이렇게 각인되고 누리고 있는데 시험이 왔다? 시험이 안 되죠. ¿Están disfrutando de esto y vienen conflictos o problemas? Eso no es un conflicto entonces. 이렇게 되어지고 있는데 교회가 위기가 왔다? 위기 안 돼요. Que esto funciona así y hay una crisis, eso no es una crisis, 여기 en 내가 verdad. 생을 걸고 기도하고 내가 희생이 되었구나 답이 딱 나오는 거죠. Yo tengo que entregar mi vida aquí, me tengo que sacrificar por eso. Es la respuesta que podemos ver ahí. 그래서 마음속으로 사실은 낙심하고 있는 조그만한 교회들도 있잖아요. 낙심하지 마세요. 진짜 이들랑 시작해요. En realidad hay iglesias pequeñas que están desanimándose por cosas. No se desanimen si no hagan de verdad esto. 그러다 보면 일일이 이 응답 오는 일들을 만들어집니다. Y poco a poco estas cosas van a ir formándose por sí solas. 그래가지고 이제 그 부산서 끄집어내서 몸 운동하면서 지금까지 왔거든요. 오는 중에서도 이게 문제요, 각인된 거. Y saqué la sede principal de Busan para traerla a Seúl y comenzar a hacer esto, pero el problema sigue siendo lo que se ha grabado en la gente. 그 옛날부터 왜 제가 집회하면 사람이 많이 모였단 말이에요. Desde hace muchos años, cuando yo hacía conferencias, mucha gente se 많이 reunía. 모이면 돈이 되잖아요. Y si se reúne mucha gente, se gana mucho dinero, ¿verdad? 안 받고는 할 수 없고 운영해 받아야 되는데 이것만 신경 쓰는 사람들이 또 많아요. Entonces no podemos no recibir cuotas de inscripción para administrar todo, pero hay gente que se centra solo en ganar dinero. Esto da miedo. 그리스도인데 각인은 딴 걸로 돼요. Ellos dicen Cristo, Cristo, pero se les han grabado otras cosas. 이거는 이제 사탄이 하는 거죠. Eso es lo que hace Satanás. 절대서 아무리 안 되고 시작이라 괜찮습니다. 이걸로 갖다 No hay que ser engañados, está bien, pase lo que pase. Tienen que hacerlo mediante esta manera. 새 가족에게 한마디로 그리스도가 각인돼 버려요. Con una sola palabra tenemos que ayudar a que en los nuevos creyentes se grabe Cristo y ciertamente las obras tomarán lugar. 자, 그러면 우리에게 어떤 중요한 일이 벌어집니까? Entonces, ¿qué es lo importante que tomará lugar en nosotros ya? 오늘 교재에 나와 있는 거죠. Es lo que aparece ya en el libro del día de hoy. 전도는 적극적인 활동이 아닙니다. Entonces vemos que el evangelismo no es solamente hacer 하나님의 acciones sin más. 말씀에 단순히 대답하는 형식적 반응 더더욱 아닙니다. Y no es solamente responder respuestas 하나님과의 lógicas, 생명적 관계요, 하나님 존재 자체요, 그대한 하나님의 계획 자체인 겁니다. y vemos que es ver el plan de Dios, es transmitir ese plan de Dios y es que Dios está junto conmigo en sí. 그래서 성도는 이 전도하는 하나님의 명령을 많이 알아야 되겠으면 한 두 가지만 알면 돼요. Por eso deben de conocer esos mandatos que el Señor Jesús nos dio acerca del evangelismo, pero importantemente 출애굽기 tienen que ser 3장 dos.
전체 나온 내용이 뭡니까? ¿Qué es el contenido total de Éxodo 3? 모든 불신자는 사탄의 노예가 되죠. Todos los no creyentes están como esclavos de Satanás. Es 그 simple. 이에 이스라엘은 진짜 노예돼 가지고 심부름하고 Y vemos que Israel estaba esclavizado de verdad y estaba sirviendo ahí. 여기에서 언약 잡은 사람 통해서 해방이 Sin embargo, a través de las personas que tomaron el pacto ahí, fueron liberados por completo. 이게 전도입니다. Ese es el evangelismo. 전도가 얼마만큼 중요한가 세계사를 보란 말이에요. ¿Cómo de importante es el evangelismo? Vean la historia de la Biblia. 여러분이 지금 얼마나 중요한 자리에 있는가 세계사를 보면 아십니다. A través de la historia de la Biblia deben de ver lo importante que es lo que están haciendo ahora. 천국 복음이 모든 민족에게 전거되고 난 이후에 끝이 오리라. Mateo 24:14, después de que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin entonces. 누가 뭐래도 모든 민족에게 복음 전하는 이후에 끝이 오리라. Digan lo que digan, después de que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, 안 되면 entonces vendrá el fin. 큰 문제를 터뜨리라도 복음 전하게 만들어. Y si no, pues Dios va a permitir graves problemas para que a través de eso se predique el evangelio. 그래서 우리가 2, 3, 7, 5천이라는 언약을 지금 딱 잡은 거예요. Por eso hemos tomado ahora el pacto de las 2, 3, 7 naciones y las 5.000 tribus. 그래서 렘넌트들은 본인들도 모릅니다. 여러분 교회에 검토일 시대를 열어서 각인시켜라. Por eso los remanentes mismos no lo saben. Lo que tienen que hacer es abrir la época del fin de semana de 3 días y grabar esto en 본인들도 ellos. 몰라요. 얼마만큼 역사 날지 모릅니다. 우리는 그 심부름만 하는 겁니다. Ni siquiera ellos mismos saben las grandes obras que van a tomar lugar. Tenemos que ayudar a que esto entre en ellos. Es tomar la palabra de Dios de manera indudable. 그래서 지금 잘 이해하셔야 됩니다. 앞에 있었던 거 지금 가는 거 이런 거 설명하기 좀 어려운데요. 내가 옛날에 그저 신학원 좀 정리해야 되겠다 할 때 그 설명이 너무 힘들어요. 몇 년을 설명해요. Deben de entender en qué época estamos ahora y lo que estoy explicando. Por ejemplo, cuando yo quise organizar el Instituto de Evangelismo me costó varios años porque no entendía a la gente lo que quería decir. 심지어 어떤 사람은 신학원을 조절하니까 막 너무 힘이 빠져가고 우리가 말이지 목사님하고 20년 동안 헌신했는데 이렇게 우리를 신발짝 버리듯이 버리고 Incluso otra persona, cuando yo organizaba este instituto de evangelismo, dijo, no, es que el pastor ha estado 20 años con nosotros y ahora nos tira como unas zapatillas viejas y no hacemos nada. Dije, Señor. 신학원은 어느 정도 따르고 나면 졸업하고 그 이상 못 다녀요. 그렇죠? El instituto de evangelismo se gradúan y ya no pueden volver a 그 다음 단계가 participar. 가야 되는 겁니다. Pero debe de haber un siguiente nivel dentro de eso. 그리고 옛날에 어느 이게 특정 지역을 정해서 핵심 만들어 놓고 모이고 그랬단 말이에요. Anteriormente, por ejemplo, nos reuníamos y hacíamos el culto núcleo y estábamos continuamente ahí. Se ha perdido todo eso. 모든 교회가 핵심 통해서 검토일 시대 열어야 됩니다. Para pelear de verdad, desde ahora tenemos que todas las iglesias reunirnos el sábado y hacer el fin de semana de 3 días. Deben de recordarlo. 이야기하겠습니다만은 모든 이 현장의 모든 렘넌트들이 다 참여해야 돼요. Lo diré luego en la conclusión, pero todos los remanentes deben de participar aquí. 그래서 우리 시대 바꾸는 이 영적 문화를 만들어야 돼요. Y hay que hacer que sea un cambio con una época que cambie la cultura. Si no, no hay razón para 우리 reunirnos. 같이 힘을 합칠 이유가 없어요. 힘을 합쳐야 저 2, 3, 7 나라의 5천 종족에 메시지 들어가는 겁니다. No habría razón para reunirnos. Tenemos que reunirnos para que el evangelio sea transmitido a las 2, 3, 7 naciones y las 5.000 tribus entonces. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es esto? 에스겔 3장에 말씀하셨잖아요. Como dice Ezequiel, capítulo 3. 우리를 파수꾼으로 본다고 그랬어요. Nos ha llamado como guardas. 말하지 아니하면 상대가 죽게 된다. Si no lo hablamos, 말을 otras personas van a morir. 했는데도 안 들으면 그거는 그 사람을 책임져요. Si lo hemos dicho y no lo escuchan, eso ya es la responsabilidad de esa 우리가 persona. 말을 안 해서 못 들으면 우리 책임. Ahora, si yo no lo he dicho y no lo he predicado, es mi responsabilidad. Por eso te dice que te levantó como un guarda, dice. 하나님의 말씀이 그렇게 돼 있죠. La palabra de Dios es lo que dice. 그래서 디모데후서 4장 1절에서 5절에 보면 때를 얻든지 못 얻든지. Por eso en 2 de Timoteo 4, 1 al 5 dice, en tiempo y fuera de tiempo. 심지어 데살로니가 전서 2장 19절에는 Y aún más en 일관이 따로 있는 게 아니라 말이에요. Primera de Tesalonicenses 2, 19, 비유를 no es 그렇게 lo que 설명을 tenemos 한 nosotros. 거지. 우리 천국 가면은요. 여기 상급 사람들 계급이 쫙 있고 이 사람은 에스더 사모는 검떡 써 있고 또 어떤 권사님은 그냥 다 쭈그러진 털모자 쓰고 있고 천국입니까? Entonces, no es que vayamos al cielo y la esposa del pastor Esther es que tenga una corona de gloria y la otra mujer tenga aquí una gorra puesta, sin embargo. Eso no es el cielo.
우리 어릴 때 그런 설교가 그래 하더라 전도사님이. 야, 너가 말이야 신앙생활 잘못하면 각 천국 가서 개틀 먼저 쓰고 있어. Un asistente de pastor, cuando era pequeño, le decía, hey, si van al cielo y no hacen la vida de fe bien, tendrán una gorra de pelo nada más. 있다는 말씀이지. 그런데 실제 상급은 교회가 천국 가 보면 하나밖에 없어요. Pero podemos decir que eso es lo que se habla para explicarlo, pero en el cielo solamente hay una recompensa. 여러분이 전도한 구원받은 자가 거기 와 있다. Ahí estarán los que han recibido salvación juntamente con nosotros. 이보다 큰 면류관이 없죠. No hay una corona de gloria mayor a eso, se refiere. 아마 저는 가면 좀 많이 와 있을 겁니다. Si yo voy, seguramente habrán muchos, 저를 통해서 복음 받고 예수 믿는 사람 많거든요. porque hay muchas personas que recibieron el Evangelio a través de mí. 여러분 가운데 단 한 명도 없다. 좀 슬프겠죠. Se han ido al cielo ustedes y no hay nadie, pues estarán un poco tristes, 내가 ¿no? 전도한 사람이 하나도 없어. No hay ni una persona que yo evangelicé. 얼마나 슬프겠어요. ¿Cómo de tristes estarán? 그 차이가 있습니다. Es esa diferencia nada más. 이 세계사는 전도자 여러분의 움직임 따라서 역사가 바뀐다고 보면 돼요. Quiere decir que dependiendo de dónde ustedes vayan, las obras cambiarán. 불신자 들을 때 전혀 말이 안 되지만 전체를 놓고 보면 그렇죠. Cuando los no creyentes lo ven, parece que no tenga lógica, pero al ver la totalidad es así. 보세요. 복음이 어디로 가느냐에 따라서. Vean esto, ¿hacia dónde va el Evangelio? 복음이 237 나라 살리는 가는 쪽 가다 보니까 애굽으로 가야 돼요. Como el Evangelio tiene que salvar las 2, 3 y 7 naciones, tenían que ir hacia 그래서 Egipto. 바벨론으로 Por eso a 로마 Babilonia 가야 y 돼요. hacia Roma, debían de ir hacia esos lugares. 한때 영국으로 막 부흥시켰다. 그리로 복음이 가요. En una época, 그렇지. Inglaterra se avivó grandemente. Ahí fue el 독일 Evangelio. 만들어 그리로 가요. Y fue a Alemania también, y el Evangelio fue ahí. Y luego fue hacia Roma también. 길을 닦아놓고 또 로마로 복음이 가는 겁니다. Como Roma iba allanando caminos, también llegó el Evangelio a Roma. 그래서 이 복음이 유럽이 거의 없이 반대되니까 하나님은 또 미국 문을 열어서 축복하시고 그리로 또 복음 던지는 겁니다. Y como cambió todo eso, ya en Europa desaparecía el Evangelio, Dios cambió todo esto y lo llevó hacia Estados Unidos después. 큰 땅이 되니까 미국은 그걸 모르고 되게 오만하지. 우리가 대국이야 이렇게 이해하고 있지. 하나님 그렇게 해서 복음을 전하게 만들고 있는 Es una gran nación, un gran territorio. Se pusieron arrogantes diciendo, hemos hecho esto nosotros. Y Dios lo sacó de ahí otra 어떤 vez. 수를 써서라도 237 나라 5천 종족의 복음 들어가게 하시는 거예요. Dios, sea como sea, tiene que hacer que este Evangelio entre en las 2, 3 y 7 naciones y en las 5.000 tribus, utilizando lo que sea 이 necesario. 망대를 지금부터 세우는 겁니다. Es levantar estas torres desde ahora. 그래서 아무 걱정하지 마시고 교회가 조금 작은 교회는요. 처음처럼 제가 영도에서는 처음엔 그걸 했어요. Por eso no se preocupen de nada, sino hagan lo mismo que yo hice en Pusan en el principio. 처음에 가서 오면은 여러분이 아무리 작게 뛰어도요. 한 주일에 교회 30군데 할 수 있습니다. Entonces, por más que hagan algo pequeño, pueden ir en una sola semana en 30 diferentes lugares. 제가 30군데 했으니까요. Yo también hice eso en 교회 30 lugares. 생기면 그 사람 또 시키는 겁니다. Y cuando ya haya más creyentes, pueden encargárselo a 어느 정도 ellos. 숫자가 올라서면 여러분 빠져나와야 돼요. Y cuando ya haya una cifra de personas, tienen que salirse de ahí 제자들을 ustedes. 움직이고 여러분들 제자 키울 작업을 또 해야 돼요. Y luego tienen que hacer ya un ministerio para poder levantar a discípulos y enviarlos a esos lugares. 이 사람들을 만들어내야 돼요. El resultado es hacer que estas personas sean así. 그러면 보호마 역사는 일어나게 돼 있죠. Y las obras de la evangelización tomarán lugar. 자, 전도자들은 하나님이 무엇을 위탁하셨냐? ¿Qué es lo que Dios les encargó a los evangelistas entonces? 이미 우리는 알고 있는 부분이죠. Esto es un aspecto que ya conocemos, en verdad. Es el reino de Dios. 사도행 1장 8절에 성령 충만과 땅 끝까지 이르라. Hechos 1.8 dice la plenitud del Espíritu Santo y ser testigos hasta el fin de la tierra. 정인으로. Y así también que sean testigos. 강사로 보낸 게 아니고 정인으로. No nos envió como personas que dan mensajes o lecturas, sino como 정인으로. testigos. No nos envió como predicadores, sino como testigos. 목사님들이 강단에 설 때 설교를 하지 말고 정인으로. Pastores, en el púlpito no traten de dar sermones. Levántense como testigos. 여러분들이 저 직장 회사 가서 거기 막 자꾸 선생하려 하지 말고 정인으로. No vayan a la empresa o a diferentes lugares ustedes a enseñar, sino vayan como testigos de esto. 어떤 면에서는 남 잘 가르치는 사람요 저도 못 합니다. 정인으로. Hay personas que enseñan muy bien, no saben hacer las cosas bien. Hay que ser testigos. Si son testigos, tienen evidencias, nadie puede replicar nada. 하나님이 너와 함께 하시는구나. Vio a José y dijo, Jehová Dios está junto contigo. 그래서 모든 교회는 새 시대를 열어라. Por eso todas las iglesias abran una nueva época.
모든 교회는 쉽게 말하면은 이 축복을 누리는 각인 시대를 열어라. Entonces, todas las iglesias abran una época para grabar esto completamente. 자, 사도들 가슴 속에 무엇을 가지고 기도했을까요? A ver, ¿qué es lo que tenían en sus corazones los apóstoles para orar con ese contenido? 이 사람들의 가슴 속에 품고 기도한 게 뭡니까? ¿Qué es lo que ellos tenían en su corazón y con qué contenido oraban? 각인된 거예요. Es lo que se había grabado en ellos. 예수님께서 감람산에서 말씀하신 각인된 이걸 가지고 모인 겁니다. Lo que Cristo había predicado en ese monte de los olivos se les grabó en ellos y oraban junto con 놀라운 ellos. 역사들이 시작돼 있어요. Obras sorprendentes nuevas tomaron lugar. 자, 이 사도들에게 하나님께서는 어떤 능력을 주셨습니까? Y vemos cuál es el poder que Dios les dio a ellos. 그냥 능력이 아닙니다. No es cualquier poder, ¿verdad? 세상을 변화시키는 능력을 사도들에게 줬는데 이것은 지금까지 각인된 우리의 힘으로는 불가능하기 때문에 성령 충만이라고 하는 능력을 약속. Les dio el poder a los discípulos, a los apóstoles, para poder ver esa bendición de la resurrección, pero no es con otra cosa, es la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es en una palabra la plenitud del Espíritu Santo? 대통령보다 더 높은 영적 섭. Es ser la cumbre espiritual que está en posiciones mayores a ser presidente. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. 요셉이 왕보다 더 높은 힘을 가지고 있어요. Vemos que tenía José un poder mayor al rey. 왕이 할 말이 없잖아요. El rey no tenía nada más que decir. 다니엘이 느부갓네살보다 더 높은 힘을 갖고 있어요. Daniel tenía un poder espiritual mayor al rey 이걸 Nabucodonosor. 보고 성령 충만이라고 합니다. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. 렘넌트가 어린데 왕보다 더 높은 힘을 가지고 있어요. Vemos que los remanentes son niños, pero tienen un poder mayor a los reyes porque son la cumbre. Es la plenitud del Espíritu Santo. Es lo que hay que enseñar a los remanentes. 육신적으로 꼭대기 올라가기 전에 영적 서밋이 먼저 되는 거야. Antes de salir al mundo hay que hacer esto. Entonces tienes que levantarte en la cumbre espiritual. 그게 성령 충만이에요. Esa es la plenitud del 이 Espíritu Santo. 비밀을 늘 누리다 보면 역사는 나요. Disfrutando continuamente de esto, se levantarán las obras un día. 그래서 실제로 우리 지금 렘넌트들은 기도할 줄도 모릅니다. En realidad, nuestros remanentes no saben cómo orar. No saben por qué deben de orar tampoco. 약간만 해버리면 렘넌트들은 어른하고 달리 큰 미래가 줍니다. Y haciendo un poco esto, vemos que los remanentes tendrán un gran futuro diferente al que tienen los adultos. 그래서 이 언약을 언제 받습니까? Por eso, ¿cuándo se recibe este pacto? 기도할 때 받는데 이 기도는 한마디로 예수님 말씀하신 대로 기다림이거든요. Vemos que es al orar cuando se recibe esto, pero es como Jesús dijo en una sola palabra, es esperando 기도를 esto. 실제로 말하면 기다림입니다. La oración en una palabra es esperar. 뭘 기다립니까? ¿Qué es lo que esperan? 하나님의 나라 임하는 걸 기다리는 거예요. Esperan a que el reino de Dios descienda. 이런 능력을 약속하셨습니다. Se refiere a que ese poder es lo que nos prometió. 자, 이것이 전도하기 위해 시작했던 마가다락방에서 시작됐다. 그 말이에요. Eso es lo que comenzó en el aposento alto de Marcos. 저는 여기서 모든 답을 다 얻었어요. Yo obtuve todas las respuestas ahí. 여기서 모든 전도 방법 다 나왔어요. Y aquí tuve todas las respuestas concernientes al evangelismo. 얼마나 군데군데서 이 다락방 모이는 거니까 3천 제자 일어났잖아요. ¿Hasta qué punto tomó esto lugar? En cada lugar se levantaron 3.000 discípulos. 그래서 목사님들은 힘을 얻어가지고 전도해야 되겠다. 내가 능력을 갖추고 난 뒤에 하겠다. 이것도 아닙니다. 할 때 하나님 역사는. No es que ellos calculan y dicen, tengo que tener este poder para hacer esto y que se levanten las obras, sino es que al hacerlo, las obras toman lugar por sí solas. 전도자에게 허락하신 하나님께서 어떤 것을 중요한 것을 이렇게 보여줬습니까? Entonces, ¿qué es lo que Dios le muestra de manera importante a los evangelistas? 하나님께서 이 지금 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝이라고 하는 완전한 청사진을 보여줬어요. Vemos que le dio una visión global de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. 그리고 이 우리에게 엄청난 이 권리도 주신 겁니다. También nos dio una gran autoridad. 몇 날이 못 돼요. Nos dio ese derecho grandioso. 성령으로 세례를 받으리라. Dijo, en pocos días serán bautizados con el Espíritu 예루살렘 Santo. 떠나지 말고 아버지 약속한 걸 기다리라. Por eso no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Es un gran derecho que nos da. 물로 세례 베풀어 너희는 몇 날은 성령으로 세례를 받으리라. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. 세상하고 다릅니다. Es diferente a lo que dice el mundo. 여기에 120명이 모이는데 이게 큰
자원이 된 겁니다. Vemos que ahí se reunieron 120 y a través de eso eran grandes recursos que ellos tenían. 여러분 돌아가셔서 성도님들을 전부 이 축복 받도록 문을 열고 기도하기 시작하시라. Entonces lo que tienen que hacer es regresar y comenzar a orar para que estas puertas sean abiertas. 이때에 세상 복음화 시작하는 큰 변화가 시작됐습니다. Ahí hubo un gran cambio para que comenzara la evangelización del mundo. 그게 바로 사도행 2장 9절 10절 11절. Eso es directamente Hechos 2, 9 al 11. 지금도 많이 와 있습니다. Ahora mismo hay muchas personas aquí. 그래서 여러분 교회에서 금토일 시대를 열어서 다민족 오면 불렀어요. 이 사람들이 오직 복음으로 각인 딱 되도록 만들어요. Por eso ahora en la época del fin de semana de 3 días y hagan que estas personas extranjeras que están aquí se les pueda grabar el evangelio en ellos. 한국에 와서 많은 걸 보고 갑니다. 그런데 중요한 그리스도만 강의 딱 안 됐단 말이에요. 헛일이에요. Ellos vienen a Corea, ven cosas muy importantes, pero si no se les ha grabado Cristo, es todo en vano. 한국에 왔는데 여러분 통해 가지고 그리스도가 각인돼요. Vienen a Corea, pero a través de ustedes se les graba Cristo. Lo que se graba es todo. 그래서 이 서울적인 다민족이 많으니까 이마누엘 서울께서 뭐 이렇게 사역한 거 있잖아요. 외국인들이 복음받고 간서를 내가 자세히 지켜보고 있거든요. 역사에 이렇게 거죠. Entonces, hay muchos extranjeros en Seúl y yo he visto el ministerio que están haciendo los pastores también de la iglesia Manuel de Seúl y la gente que ha venido extranjera, que han venido aquí, han entrenado y se han ido. Estoy viendo eso y hay gente que se han levantado las obras a través de ellos. 목사님 전화번호를 어떻게 겨우 알았다면서 보냈는데 저 페루로 들어간 지 뭐 얼마 된 이 선교사예요. Entonces, esta mañana viniendo hay una persona que me mandó un mensaje y dice que hace varios años que regresó a Perú. 10년 전에 임마누엘 서울교회에서 전도 훈련을 받고 온 페루 사람이에요. Es un peruano que hace más de 10 años estuvo recibiendo entrenamiento de evangelismo en la iglesia Manuel de Seúl. 그 지역에다가 완전 준비를 다 해놓고 전도 운동을 하고 있어요. Esta persona ha preparado todo esto y está haciendo el movimiento del evangelismo ahí. 거기 우리 선교사님이 가시는가 간지 얼마 안 됐는가 봐요. Y parece que hace poco un misionero nuestro acaba de ir a esa región. 그래서 기도 부탁합니다는 걸 보낸 건데 내가 보니까요, 야 우리 여기 와가지고 훈련하고 간 사람이 페루 그거는 굉장히 어려운 지역이거든요. 거기서 전도 운동을 펴고 있어요. Me envió ese mensaje y dije, de verdad, esta persona vino aquí, recibió entrenamiento, está en Perú, que es una región muy difícil, y está haciendo el movimiento del evangelismo ahora. 또 이런 와서 뭐 살라모도 이런 모사를 보세요. Como saben bien, el pastor Salam también. 놀라운 게 이 사람이 와서 그리스도 각인돼 버린 거예요. Esta persona vino aquí y se le grabó Cristo en él. Eso es lo importante. 뭐 거의 다른 거 각인되잖아요. 이게 딱 각인돼지니까 이 사람이 그대로 응답이 똑같이 지금 와요. Entonces, a otras personas se les graban casi siempre otras cosas. Por eso es que están teniendo las respuestas que están teniendo hasta ahora. 그래서 여러분이 지금 하고 있는 작은 일로 보이지만은 결코 작은 거 아니다. Por eso, algo pequeño que están haciendo ahora ustedes, parece que sea pequeño. Eso para nada es pequeño en absoluto. 마지막으로 우리는 이 사람과 세계 복음화 지역을 살리는 원리가 뭡니까? Ahora, ¿cuáles son los principios para salvar las personas y hacer la evangelización del mundo entonces? 아시다시피 생명운동입니다. Como saben bien, es hacer el movimiento de vida. 우리는 다른 운동하는 게 아니고 생명운동. No es cualquier movimiento, es el movimiento de vida. 영접하는 자고 그 이름 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. 우리는 생명 가졌기 때문에 우리의 원리는 예수 능력 운동이다. Entonces, como tenemos la vida en nosotros tenemos que hacer el movimiento del poder y la vida de Jesús. 사람들이 영적으로 병들었기 때문에 Hay muchas personas que están enfermas espiritualmente. 치유 운동입니다. Es el movimiento de la sanidad. 요한 3서 1장 2절에 순서입니다. 네 영혼이 잘됨 같이. Juan 1:2 es el orden, dice conforme a tu alma 영적인 힘을 prospera. 얻으면 이 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하노라. Y yo oro para que tú tengas salud y prosperes en todo como prospera tu alma, 이들이 dice. 이제 스스로 살아날 수 있도록 만들어줍니다. Hay que ayudarles a esto para que por sí mismos ellos puedan vivir. 기도 운동입니다. Es el movimiento de la 우리 oración. 레몬들이 어디 가도 괜찮도록요. Para que nuestros remanentes vayan donde vayan, esté bien. 드디어 세상을 바꾸는 변화 운동으로 일어나요. Finalmente se levanta un movimiento de cambios que puede cambiar y dar la vuelta al mundo. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 자, 그러면 약간의
이 부분 가지고 결론 내리겠습니다. Ahora, con este aspecto vamos a ver la conclusión entonces. 제가 성경에서 본 기도입니다. Es la oración que yo he podido confirmar en la Biblia. 전 세계와 우주 Es el mundo entero y el universo. 그리고 오력. Y los 5 이걸 poderes. 기도를 늘 하는데 Yo oro siempre con esto. 저는 이 부분을 굉장히 내 혼자 많이 누리고 있어요. Y yo, por lo menos de manera personal, estoy disfrutando mucho de esto. 전도를 위한 기도는 영적으로 완전히 레이저를 쏘는 거다. Vemos que la oración espiritual que conoce este mundo espiritual es como mandar un láser hacia eso. 레이저는 여기서 시공간적으로 해서 쏘아지는 겁니다. Entonces, este láser es que trasciende el tiempo y el espacio y se va hacia esos lugares. 이 정도까지 나오고. Si oran ustedes continuamente, va a llegar hasta ese punto. 그래서 이 기도를 저는 굉장히 이 기도를 많이 누립니다. Por eso yo de verdad disfruto mucho de esta oración. 그래서 제가 이 부분을 내가 받아들일 때는 어느 정도인가 하니까 그냥 해도 되지만은 굉장히 제 속에 임하는 그걸 내가 누리거든요. Y al orar con esto podría ser de cualquier manera, pero yo de verdad disfruto de muchas cosas aquí. 그러게 전도하는 것도 마찬가지입니다. Es lo mismo para evangelizar. 틀림없이 역사에 나게 돼 있어요. Indudablemente las obras tomarán lugar. 그래서 전혀 불신자들이나 육신적인 신앙인들은 이해를 할 수가 없는 거죠. Por eso las personas que no tienen 가치도 fe 없어요. no pueden ver esto y no lo ven como algo valioso. 여러분이 이 비밀을 누리면 드디어 세계를 움직이는 역사네. Pero si tienen este secreto, finalmente se levantarán las obras para darle la vuelta al mundo. 자, 지금 시간표 왔습니다. Por eso ya estamos en ese 혹시 horario. 여러분 교회가 형편없다 걱정하지 마시고 이 장소 활용하세요. Los que piensan que tienen dificultades, vengan a este lugar y utilícenlo. 집단 훈련 해야 되겠다 할 때는 데리고 와서 놔두면 안 돼. 와서 여기서 금토일 시대를 열고 여러분 어떤 면에서 이 핵심 맞추면 안 돼. 다 이거 와서 이 렘넌트와 같이 정말 기도가 뭐냐 이런 부분들을 훈련시켜야 돼요. Si quieren hacer entrenamientos en grupos, pues, y no tienen instalaciones, vengan aquí después del culto núcleo, vengan a hacer el fin de semana de 3 días aquí, concéntrense para poder llevar a cabo esto. 렘넌트가 태어났는데 대부분 부모님이 복음도 잘 안 돼 있고 기도도 몰라요. Han nacido los remanentes y la mayoría no conocen el Evangelio ni pueden orar tampoco por sí mismos. 그래서 유치원을 갔단 말이죠. Y luego de eso van a la guardería. 유치원 선생님이 복음도 없고 기도 몰라. Los maestros que hay en las guarderías no conocen ni el Evangelio ni la oración. 불행하죠. Es algo problemático, es terrible, ¿verdad? 초등학교로 갔다. 무슨 초등학교 선생님이 기도를 알고 영적인 게 있습니까? Van luego a primaria. ¿Qué profesor de primaria conoce bien el Evangelio y sabe 교회를 orar? 갔단 말이에요. Y luego vienen a la iglesia. 교회 맡은 선생님이 복음도 없고 기도 몰라. Entonces, los profesores de la iglesia, muchos de ellos no saben lo que es el Evangelio y tampoco saben 가장 orar. 불행한 겁니다. Es la mayor infelicidad que pueden 그런데 tener. 그 코스를 지금 우리 렘넌트는 밟고 있습니다. Pero nuestros remanentes están caminando por ese curso ahora. 빨리 막아줘야 Hay que rápidamente parar esto. 오늘은 집회하시면서 마음에 기도하고 결단하셔야 돼요. Por eso hoy, teniendo esta conferencia, deben de orar y determinar algo ya en ustedes. 우리 교회를 렘넌트부터 시작해서 완전히 이 지금 성경에 있는 감남산 역사를 마가다락에서 일으켜야 되겠다. Comenzando por nuestra iglesia, por nosotros, tenemos que concentrarnos en restaurar lo que pasó en el Monte de los Olivos y el aposento alto de Marcos. 끝낸 갈보리산 능력을 찬다 얘기예요. Es transmitir ese poder del Monte del Calvario en lo cual se acaba todo. 됩니다. Funciona. 그렇게 해서 여러분이 아무리 어려워도 여유 가지고 하셔야 돼요. Por eso, por más dificultades que tengan, tienen que tener soltura y flexibilidad. No hace falta ser movidos por nada. 저는 개척을 해봤잖아요. Yo también planteé una iglesia, comencé una iglesia desde cero. 너무 저는 배경이 없기 때문에 다 알아요. 조은택 목사는 잘 알아요. 어릴 때 봤으니까. 저는 전혀 배경이 없어요. Yo no tenía ningún respaldo. El pastor Chonte lo sabe porque me conoce desde niño. No tenía nadie que me ayudara para nada. 그나마 그래도 조 목사 약간 배경이 있어. 나는 배경도 없어요. El pastor Cho por lo menos tenía un poco de respaldo, pero yo ni siquiera tenía eso. 완전 바닥에서. Por eso comencé desde el suelo más bajo. 아니 교회를 개척해 갔더니요. 무슨 교회당만 없는 게 아니고 난 집도 없어. Entonces fui a la iglesia como pastor principal y no había ni templo de la iglesia, ni tenía casa tampoco. Por eso Dios me hizo comenzar desde el suelo más bajo. 인맥 자꾸 하면 미안하지만 그분들 미안하라고 하는 얘기가 아니고 장로님 한 분 계신데 장로님 나보고 그래요. 목사님 우리는
집도 얻어줄 수 없으니 목사님 알아서 하라고요. Perdón por decir esto, no lo digo para que ellos se sientan mal, sino es un testimonio. Entonces, el anciano de la iglesia me dijo, pastor, no podemos ni siquiera proveerle de casa a usted, tiene que hacerlo como usted pueda. Y dije, está bien. 이 집을 얻으라 내가 잠을 자야 될 거 아닙니까 영도에서. Pues 그래서 tenía que vivir y dormir en Yondo, 영도에서 ¿verdad? 제일로 작은 아파트를 찾았어요. Por eso busqué el apartamento más pequeñito que hubiera en todo 생각할 데가 Yondo. 없어. No tenía ni sitios para poner libros. 그래 내가 내 생에 나는 돈을 빌린다 생각을 못 했거든요. Por eso yo nunca en mi vida antes pensé en prestar dinero a nadie. 그래서 그래도 나보다 부끄러움이 적고 말씀을 잘하는 분이 있단 말이에요. Por eso hay alguien que es menos vergonzosa que yo y que habla mejor que yo. Entonces envié a mi esposa para que 일단 pidiera 그 dinero 집은 prestado. 500만 원 말씀 들어가. Era una casa que 그게 없단 necesitábamos 말이에요. 5 millones de wones para entrar y no teníamos ese dinero. 그래가지고 못 빌리고 왔어. Y no pudo recibir ese dinero. Nadie nos lo 그때 prestaba. 하나님께 기도했습니다. Ahí oré delante de 하나님 Dios. 제가 살아가는 일생 동안에 이런 일이 없기를. Dios, ayúdame a que nunca me pase más esto en mi vida. 그래 피는 그래도 물보다 진하지 불신자인데 우리 장인이 도와줬어요. Pero era no creyente en ese tiempo y gracias a eso, pues mi suegro nos ayudó. 그래 시작을 한 겁니다. Y así es como comencé. 그래서 그 부산에 그 집은 우리 교회가 사준 게 아니에요. Por eso la casa de Pusan no es que la compró la iglesia de Pusan, sino es que la compramos nosotros y empezamos así desde el 이 principio. 정도 아무것도 없는 바닥. Hasta ese punto no teníamos nada en absoluto, empezamos desde cero, desde el suelo. 전혀 흔들리지 않았습니다. No me moví para No, nada en 상관 absoluto. 없습니다. No importa eso conmigo. 설교 준비할 장소 없어가지고요. 그 이제 그래도 창문이 있잖아요. 아파트니까 이렇게. No tenía lugar 좁은 거 하나 있어요. para preparar el sermón, entonces me ponía en una especie 갖다 놓고 de balcón que había en la 기도하기 좋아요. casa y era un sitio bueno para orar y ahí es donde 좁은 preparaba el 데서요. sermón. 그 작은 아파트니까 베란다가 얼마나 좁습니까? 그 좁은 거기에서 제가 기억하는데 배공규를 불렀어요. Entonces, ese era mi lugar para prepararme y era muy pequeñito. Pero ahí es donde llamé al pastor 베란다 Pegongyu. 앉았는데 마주 보면 딱 그냥 꽉 차 그냥. Entonces se sentaba él ahí, yo aquí, estaba lleno, no había más espacio ya. 너는 오늘부터 전도사를 해라. Y le dije, desde hoy vas a ser asistente de pastor 그리고 공단을 맡아라. y encárgate de las fábricas de aquí. 어마어마한 밭이다. Hay un grandísimo campo ahí. Le 그리로 dije. 가라. Ve allí. 했더니 아예 취직을 해가지고요. Le dije eso y se puso a trabajar en esas fábricas. 대역사의 날을 했는데 부산에서 하도 목사님들 슬퍼해서 우리가 조금 천천히 하기로 마음먹었죠. Estuvo a punto de levantarse una grandiosa obra, pero los pastores de Pusan se sintieron muy mal por eso y decidimos hacerlo más despacio. 하단에 있는 목사님들 난리가 났어요. Los pastores de alrededor se 너 enfurecieron. 때문에 남의 나와바리 와가지고 ¿Por qué vienes al terreno de otros a hacer nada aquí? Dije, Señor, ¿cómo puede ser esto? 모욕당했다. 그 전도는 종이 거짓말이었고요. Y en la asamblea de Pusan hicieron unos documentos para sacarme de ahí. 뭐 때문에 너무 나와바리 와서. ¿Por qué vienes al territorio de otro? 예수님께서 땅 끝까지 가라 했어. Y dije, bueno, es que el Señor Jesús nos dijo que fuéramos hasta el fin de la tierra. 그래도 이게 우리 동네인데 말이야. Pero esta es mi región, ¿por qué vienes aquí? 동네를 간 게 아니고 공단으로 가. No fui a tu región, dije, fui a las fábricas que están allí. 별일이 다 있었습니다. Pues todo tipo de cosas pasaron. 저는 아예 이 눈썹 하나도 흔들리지 않았어요. Yo ni siquiera pestañeé ni una vez. 그냥 No me 은혜 moví. 잡고 하면 되니까. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tomar el 고집행위 딱 pacto de ir. 양보하면 되니까. No hay que ser tercos, hay que ceder en todo y ya está. Por eso no decidí otra cosa, decidí no ir. Pues vamos a ir más lento y ya está. 아무 걱정하지 마시고 No se preocupen por nada en absoluto. 시작하시라니까. Comiencen así. 그리스도께서 주신 거. Es lo que Cristo nos dio. 그리스도께서 약속하신 거. Es lo que Cristo nos prometió la palabra. 그리스도께서 주시게 능력 주시겠다고 직접 약속하신 거. Cristo mismo nos prometió que nos daría ese poder. 하는 겁니다. Es hacerlo así. 이거를 검토일 시대에 이뤄서 렘넌트에게 전달해야 됩니다. Hay que abrir la época del fin de semana de 3 días y transmitir esto a los remanentes. 마음에 두시고 각인시키세요. Tengan esto en sus corazones y grábenlo. 그러면 역사는 하나님이 분명히 하십니다. Y ciertamente Dios será quien haga las obras. 잠시 한 10분 쉬었다가 마지막 강의하겠습니다. Descansaremos 10 minutos y daremos el último mensaje.